Alam mo nang gawin? Marunong ka na pala eh. Oh. Get inside. Get inside if you want to use Uber. Or Lyft. Okay. Where do you guys want to go? What? Okay. Oh, bakit? Andito ako. Andito ako. Asan ka? Find me. Asan ako? Oops. Oh, ano nga ganyan na? You can find me. Oops. Nga. Swing. 1, 2. Yay!